Tara, kina. Oh, oops, bayong kauloy. Oops, oh, day. Ah! Oh. Ano naman to, nagbayong-bayong man ton. Ay man to, naglaag kagabi eh. Oh. Bayong adto. Oops, oh, ah. What? Bayong. Oy. Aruy. Oo naman to, nabayong man ton. Oo. Oo naman to, na bata ton. Hindi na ganyan madayas. Di na gayod. Adto, di kasi mo ilak ko. Adto ka sudo. Kagabi na bata, katuyo ka sudo. La, oo naman ton. Nakainom ton. Oh, wala, nabayong magasod ito na. Oh. Tagtuyong gasod si sa mami. Oh, tanawa gasod. Kailangan niya ulan. Nga. Nagbik. Ang hoy mo. Butang daw ni tayo. Kaloy. Lagi butang daw sa YouTube. 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 Ano yan? Tuyog. Ako naman to, mo. Ako naman tagbakaon to. Tuyog. Oh. Oy. Bali na liit. Idalik ay. Mata. May. Uy, may. Oh. May. Uy. May. Oh, abang mapakog na diri. Ay. Titog. San. Tuyo nga. Tuyo nga. Anong tuyong nga? Oh. Ang mata, mami. Hiloy na, mami. Tama na, mami. Kaloy. Tama na, mami. Kaluoy. Oh. Dilarton. Oh, kaluoy. Sana. Tama na ton. Bye na.